Amigos, bienvenidos a nuestra mentoría semanal con Alicia Levy, triple diamante de Doterra, la líder número 1. Alice, the time is yours. Hola, hola. I want to share with you guys something amazing that happened to me this weekend. Quiero compartir con ustedes algo emocionante que me pasó este fin de semana. And I'm going to actually take you to my phone. Can you see it, Y les Carlos? voy a llevar mi teléfono. Sí, yes, we can see it well. Les voy a llevarles Awesome. para que lo puedan ver. Okay, let me tell you what happened just Friday. Déjenme contarles lo que pasó este viernes. I have a brand new granddaughter. Tengo una nueva nieta. Nueva. This makes number 2 granddaughter. Esta es la nieta número 2. So this first granddaughter, her name is Mila. She's a year and a half old. Y esta primera nieta que tengo, que se llama Mila. And she loves her baby sister, but her baby sister isn't super happy to be alive right now. pero ella ama a su hermanita pequeña bebé, pero pareciera que su hermanita no está muy feliz de que la estén agarrando. So this sign right here says, "Today my best friend was born." Y en esta letrero aquí dice, hoy mi mejor amiga ha nacido. So this is Patrick holding her for the first time. Entonces ahí está Patrick, mi esposo, teniéndola por primera vez en los brazos. And this is me, and I love her already. I'm in love with her. Y ahí estoy yo y estoy enamorado de ella. Estoy enamorado de ella. So when she was first born, I'm going to go show you a couple of pictures here. Hold on. When she was first born, she was super struggling. She wasn't breathing. Pero cuando ella nació, estaba recién nacida, no estaba muy bien. De hecho, no podía respirar. And so Marisa wasn't able to hold her. They actually just whisked her away without my daughter, Marisa being able to hold her because she was struggling breathing. Pero de hecho, ella, mi hija, no pudo abrazar a su hija recién nacida porque no podía respirar, entonces se la llevaron rápidamente a un cuidado. So they finally brought her back after she was doing okay, and they weighed her. She's about 7 pounds. Y bueno, después de que la ayudaron a respirar, se la trajeron de vuelta y cuando la trajeron la pesaron y medía como 7 libras. And she's doing great, although here's actually a picture of my daughter. Let me show you. This is my daughter Marisa. Esta es mi and hija her brand Marisa new second baby. Y su segundo bebé. Yeah, so my second granddaughter. Mi segunda nieta. And when Mila was in the hospital, all she wanted to do was just go in and out, and shut the door and slam the door. And she was making quite a lot of noise. Y cuando estábamos en el hospital, mi nieta Mila, ella lo único que quería hacer entrar y salir de la habitación y estaba cerrando la puerta muy fuerte, estaba metiendo mucha bulla. So basically our job was just to take care of Mila while Marisa stayed in the hospital. Y nuestro trabajo entonces era simplemente cuidar a Mila mientras mi hija Marisa estaba en el hospital. This is Eliza and McKay, my 2 youngest kids, and with their brand new niece. Y bueno, aquí está Alisa y McKay, que son nuestros hijos menores con su nueva sobrina. So I actually got a call. I was with Mila all day the next day while Marisa was in the hospital. Bueno, yo recibí una llamada telefónica mientras yo estaba en el hospital con ella todo el día. And Marisa called me that first night. I kept Mila at my house, and I spent the night with Mila at my house. And Marisa spent the night with the baby on her own. And she called me the next morning. She said, "Mom, this is the hardest night I've ever had with a baby." Y yo me quedé en mi casa con mi hija, con mi nieta Mila, mientras la mamá se quedaba en el hospital con su bebé. Y en la mañana recibí una llamada, me dice, ¿sabes qué? Esta ha sido la noche más difícil que he tenido yo. So she wouldn't stop screaming. In fact, she has been screaming until the second she's been born for like 2 days now. Like she won't stop screaming. Y de hecho, la bebé no ha parado de llorar
desde el momento en que nació. So we tried everything. We tried, like, she won't burp, her stomach hurts really, really bad. She has super, super bad like pains when she eats anything. And we started using Tamer on her stomach for babies, well, for children, from doTERRA. It has a little bit of digestin on it, and she calmed down. ¿Y sabes lo que empezamos a usar? Empezamos a usar un aceite esencial que se llama Tamer y le empezamos a dar ese aceite y empezó a calmarle el cólico. So she fell asleep finally yesterday. So Marisa got a chance to sleep, and I'm actually at her house right now because right before I came on this training, I was holding the baby. Right after I get off this training, I'll be holding the baby. Y de hecho, yo en estos momentos estoy en la casa de mi hija porque justo antes de este entrenamiento yo estaba teniendo la bebé en mis brazos. Inmediatamente después del tratamiento yo voy a volver a tener a mi bebé en los brazos también. So I'm gonna walk downstairs and I'm gonna show you to her really quick, and then we'll start training. You ready? Entonces yo voy a bajar para mostrarles a ustedes a mi hija, a mi nieta. Her great grandpa just stopped by to say hi, so he's here right now. Su bisabuelo acaba de llegar acá a saludar. These are all my friends from all over Latin America. They want to see her. Mira, y estos son todos mis amigos que están conectados de todas diferentes partes de América Latina, quieren conocerle también. Look at her. She's so teeny, huh? Tan pequeñita, ¿no? ¿Qué les parece? And she's got so much hair. Y tiene tanto pelo en la cabeza, ¿viste? This is Seni. Así sí, ella es Zeni. Seni actually is a Czech name, and it means invaluable. Zeni es un nombre checo y quiere decir quiere decir invaluable. And here's her sister right here. Her sister's in love with her. Here's Mila. Y aquí está su hermana Mila, que está enamorada de ella. Do you want to hold your baby? ¿Quieres? Yeah. You want to hold your baby? Yeah. Okay, I'm gonna give her back, and then I'm gonna go to train with you guys. Yo se la voy a devolver acá y luego vamos a empezar a And there's my daughter Marisa. Ahí está mi hermana, mi hija Marisa. Oh, can you say bye? Say bye-bye. Can you say hola? Hola. Can you say hola? Hola. Good job. Okay. Entonces, so that is my world the last like 4 days. Este ha sido mi vida, mi mundo los últimos 4 días. I have 2 grandchildren now. Yo tengo 2 nietas ahora. And I hope I get 20 of them. Y espero tener 20 de ellos. How many of you have grandkids? Raise your hand if you have grandkids. ¿Cuántos de ustedes tienen nietas? ¿Cuántos de ustedes tienen nietas así? Yeah, some of us do, huh? For me, being a grandmother has been the very, very best stage of my life. Para mí, ser una abuela es la mejor etapa de la vida que jamás he vivido. So for those of you that don't have grandbabies yet, you have a lot to look forward to. It's amazing. It's amazing. Entonces, para ustedes que aún no tienen nietos, digo que es una etapa de la vida asombrosa, es algo maravilloso. Okay, so let's jump into training for today. Sorry, I just had to share with you like my big miracle. Entonces, discúlpenme que tenía que mostrarles este gran milagro a ustedes. Ahora nos vamos a meter a trabajar en el negocio. Discúlpenme que tomé ese tiempo. All right, this is, and Dan, correct me if I'm wrong, or Carlos, but this is the second to the last training. Is that right, Carlos? Because we have 12. Yes. Yo creo que entonces este es el penúltimo entrenamiento que vamos a hacer juntos, porque teníamos 12 y este es el penúltimo. Corrígeme, Dan, si estamos bien con eso. And I have really, really enjoyed getting to know you online. And for those of you that have been personally mentoring with me, I've really enjoyed getting to know you personally through the mentoring program. Y para ustedes que para mí ha sido un privilegio el conocerles y poder conocerles mejor, y también los que estoy dando seguimiento personalmente ha sido algo maravilloso para mí.
Okay, so this week, what we're going to work on this week is we're going to talk about wellness consults. And if you don't know what a wellness consult is, we're going to go over it. And I'm going to ask Dan. I know Dan is muted right now, but Dan, can you pull up actually, I think I can too. But we're going to talk about what wellness consults are. You're going to listen to one of the daily mentor calls on wellness consults, and then I have an assignment for you. Entonces, mira, I'm off mute now. Oh, okay. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es la consulta de bienestar. Y no sé si tú has escuchado lo que es la consulta de bienestar, pero hoy te voy a explicar cómo lo hacemos eficazmente y por qué es tan importante para tu negocio. Y de hecho, te voy a pedir como tarea que escuches la llamada de mentoría que habla de la consulta de bienestar. And I'm actually on, I'm on my phone right now looking up wellness consults. Hold on just a second. Do you know which one it is, Dan? I'm almost there. I'm almost there. Entonces, en este momento estoy en mi teléfono buscando. I think it's okay. It's bienestar. 28, 20, 29, 30, and 30. Actually, 28 and 29. So the first thing that I would like you to do. Entonces, la primera cosa que me gustaría que ustedes hagan is I would like you to listen to Daily Mentor Call 28 and 29 this week. Me gustaría que escuchen la llamada de mentoría llamada 28 y 29. La 28 y la 29. And this talks about a wellness consult, how to do a wellness consult, why wellness consults are important. Y esto habla acerca de qué es la consulta de bienestar, cómo se hace la consulta de bienestar y cómo hacerla de forma eficaz. So basically, let me tell you how wellness consults got actually invented, or they got started at all in doTERRA. Entonces déjame contarte cómo se hace la consulta de bienestar, cómo se inventó y cómo comenzamos con todo esto. It was actually a leader by the name of Laura Jacobs. You might have heard her before at convention. You might know who she is. She's a great leader in doTERRA. De hecho, quizás ella se llama, una líder que inventó la consulta de bienestar se llama Laura Jacobs. Quizás ustedes la han conocido, la han escuchado también en alguna convención. And Laura Jacobs actually brought on a really big leader on her front line. And she was with another company before doTERRA. Y de hecho, ella era una gran líder antes de unirse a doTERRA I guess stuck there. She's a big leader before she came to doTERRA. Yeah. What else? Was that it? Yeah. Yeah. Okay, great. Sorry. Okay, awesome. I was like, I can't help you translate, Carlos. I know no Spanish. Anyway, and in her last company, it wasn't a network marketing company. Actually, I think it might have been direct sales, but in her last company, it was a wellness company. What they did after they sold somebody product is they scheduled an appointment and they had what they called a wellness consult. Ella venía de otra empresa de venta directa, creo que no era multinivel, sino venta directa, en la cual ellos vendían productos y una vez que la persona compraba el producto, se sentaban con ellos a explicarles cómo usar los productos y les llamaban consulta de bienestar. And they found that when you actually go over to someone's house or jump online and do, an online consultation with somebody, that it's way more effective for them to continue to purchase the product. Y lo que ellos encontraron es de que es mucho más efectivo para que ellos se mantengan comprando los productos el tener este tipo de consulta de bienestar. So Laura actually borrowed this concept from another company and introduced it to doTERRA, and now it has become a staple in everything that we do. Y entonces Laura agarró este concepto que ella ocupaba en otra empresa de mercado en redes y lo trajo acá y lo presentó a lo que es doTERRA, y todos nosotros lo hemos adoptado como una parte poderosa de la forma que ayudamos a la gente a usar los aceites. So, I have something little coming to me. Hold on. What you doing? What you doing? Are you coming to say hi? Me vienen a saludar, alguien pequeñita me viene a saludar acá. Hola, ¿cómo estás? ¿Nos quieres saludar? If you sit here, you can be quiet and then we can train, okay? Si tú Can te you be sientas allí quiet? y puedes quedarte calladita, tú me puedes ayudar al entrenamiento. Can you be quiet? See all these people?
¿Ves toda esta gente Can que you, está aquí? these are my Spanish friends. Estos son mis amigos que hablan español. Can you say hola? ¿Les puedes decir hola? Can you say hola? ¿Les puedes decir hola? That means hi. Can you say hi? Este quiere decir hola. Puede decir. She's just like mesmerized by the screen and all your faces. Ella está simplemente así súper atraída a todas las caras en la pantalla. So basically with a wellness consult, Entonces, básicamente con la consulta de bienestar, what happens is when someone goes to a class, lo que hacemos es que cuando alguien va a una clase, oh, she thinks that Guillermo Solar looks like her dada. She thinks that ella Guillermo piensa is her que dada. Guillermo Solar es su papá. She keeps going dada, dada. Le dicen, papá, papá, dice Guillermo Solar. Are you gonna go bye-bye? Okay, she's gonna leave. Ya dice que ya se fue, ya se va. Guillermo, you look like her dad because her dad is bald. That's hilarious. Guillermo, te pareces a su papá porque su papá también es calvo. Okay, so when someone first comes to a class and they learn all of the stuff, 3 cool ways to do oils, or three cool things about oils, 3 ways to use them, it's a lot of information. Entonces, cuando una persona viene por primera vez a una clase de aceites esenciales y le enseñan las 3 formas de utilizar los aceites, las 3 cosas únicas de los aceites esenciales, es mucha información. And they get excited enough that they want to purchase a kit, right? But almost immediate, go ahead. Y ellos se emocionan mucho que inmediatamente quieren comprar un kit, pero casi inmediatamente. But almost immediately, what happens is they forget how to use anything. So 5 days after they receive their product, they kind of think to themselves, I don't even know what to do. I don't know how to use this. Entonces, casi 5 días después de que ellos reciben su paquete, se les olvida todo, no saben cómo usar los aceites, no saben cómo aplicarlos en su vida. So a wellness consult basically helps someone to remember why they purchased the oils, for what ailments they purchased the oils, and exactly how to use the oils on them and their family. Y la consulta de bienestar les ayuda a recordar por qué compraron los aceites, cómo los pueden utilizar y por qué dolencias los van a utilizar en su propia familia. Now, I want to remind you how much work we've already done up to this point to get someone to actually go to a class and purchase. Ahora, quiero recordarte todo el trabajo que hemos hecho para literalmente invitar a alguien que venga y se aparezca a una clase. We have called to ask them for a sample. We have dropped off a sample. We have followed up with a sample. And when they have a good experience, we've invited them to a class. De hecho, les llamamos para regalarles una muestra. Los fuimos a visitar y les dimos la muestra. Y luego les llamamos de regreso para que ellos nos cuenten cómo les fue con esa muestra. Y luego los invitamos a la clase. And then we've called them 2 days before the class to remind them. We've texted them 2 hours before. And then we've given an incredible presentation where they purchased a kit. Y antes de la clase, les llamamos 2 días antes, les mandamos un mensaje de texto 2 horas antes, y luego les dimos la clase. Now, we've done all this work. Hemos And hecho todo so este many trabajo. times people think, okay, my work is done. They purchased a kit. Now I move on. And they literally drop. If it comes to soccer, right? They're right in front of the goal. All they have to do is kick the ball into the goal, and they don't kick. They just drop it. They leave it right before the goal. Y después de haber hecho todo ese trabajo, la mayoría de la gente simplemente deja de jugar. O sea, es como que tú estuvieses jugando fútbol y tienes la pelota justo enfrente del arco, y en vez de pegar la patada y meter el gol, simplemente te vas y no metes la pelota dentro. So after doing all this work, the smartest thing to do is to actually spend another 45 minutes with your person that you've signed up and going over all of the products that they've ordered and helping them through how to use the products. Entonces, la cosa más inteligente que tú puedes hacer es darte la oportunidad de trabajar 1 a 1 por 45 minutos más con esta persona que ya compró sus paquetes y mostrarles cómo usarles cada uno de ellos. And there's a couple of reasons why we want to do this. Y hay un par de razones por las cuales nosotros queremos hacer esto. The first is we obviously truly want to help people change their lives and their health. Porque primero que nada, nosotros realmente queremos cambiar la vida de la gente y su salud. The second is our business. We want to make sure that they understand the oils and how to use the oils so they will continue using the oils. So every single month they actually purchase the oils and we don't have to sign up as many people.
De hecho, lo que nosotros queremos hacer es que ellos continúen usando los aceites todos los días, todos los meses, y que aprendan a hacerlo, para que así nosotros no tengamos que estar inscribiendo más y más personas todos los meses. And one of the goals in a wellness consult is not only to explain the product that they have and show them how to use it and give them a morning and afternoon and an evening protocol. Y no solamente el aprender cómo usar los aceites, sino que darles una rutina y un protocolo de mañana, de mediodía y de noche. But our next goal is to actually talk to them about loyalty rewards program. So now they're on a program every month where they're getting the oils automatically shipped to them. So your volume stays really, really stable. And the more and more people that come into your business, your volume is just growing and growing and growing. Porque la parte interesante es que tú, al enseñarles estos protocolos y enseñarles lo que es el programa del LRP, tú los vas a poner a ellos en un protocolo de compra mensual, donde ellos van a estar comprando todos los meses, y lo que ocurre es que cada vez que tú inscribes a una persona y tu equipo inscribe a una persona, tu volumen simplemente va a crecer y crecer mes tras mes tras mes. Now, the last goal of a wellness consult is to invite them to participate in continuing education. And we're going to talk about that next week. Y tu última meta de la consulta de bienestar es asegurarte que ellos creen sorry, what was that again? Sorry. You can't talk. Liz, where are you? iPhone. Huh. Give me 1 second. I'll find you. I'll find you. There we go. Oh, there you are. Okay, can you hear me now? Yes. Yeah. So the last goal is basically to make sure that they're invited to continuing education. And we're going to talk a little bit more about that next week. La última meta es que sean invitados a participar de las clases de educación continua. Okay, so this is the deal. I think that many of you have a lot of people in your organization that have never had a wellness consult. Ahora, mira, esto es lo que yo pienso. La gran mayoría de ustedes tienen gente que nunca ha tenido una consulta de bienestar. And as I look through, and you might say, well, the last couple months, you might have been doing wellness consults, but from the very beginning of your business, every single person that's in your organization should have had a wellness consult, because without a wellness consult, they don't really know how to use the product. Ahora, quizás ustedes dicen, no, sí tengo gente, pero quiero que piensen lo siguiente. Desde el comienzo, cuando tú comenzaste con doTERRA, tu negocio doTERRA, toda persona que está entrando en tu organización debe tener una consulta de bienestar. So let me tell you what we have done in our organization and what has made a big difference. Entonces, déjame contarte lo que nosotros hemos hecho en nuestras organizaciones y Are you there, Carlos? right here, I'm here. Did you finish? I did. Oh, it sounded like you're Oh. still in the middle. Sorry. So what we do is a couple of times a year, we actually go through our whole organization, and we get all of the leaders involved in their specific legs, and we actually call through our organization. Y lo que nosotros hacemos un par de veces al año, nos juntamos con los líderes más fuertes de nuestra organización y nos reunimos y hacemos una llamada, empezamos a llamar a toda la gente de nuestra organización. Now we call this a calling tree. And the reason why we do calling trees is because, number one, we want to make sure that everyone gets a wellness consult and they know how to use their oils. Entonces, nosotros le llamamos a esta actividad la llamada de árbol. Básicamente empezamos a llamar a todo nuestro árbol genealógico. Porque queremos que todas las personas que estén en nuestra organización tengan una consulta de bienestar. Number two, we want to make sure if they need help or they have questions, or maybe they haven't had good customer service, that we can be great customer service for them. Y el motivo por el cual les llamamos es para asegurarnos de que ellos tengan una consulta de bienestar, o quizás ellos tienen alguna pregunta de servicio al cliente que no han recibido una buena respuesta, nosotros podemos darles mejor servicio a ellos.
And number three, there's a lot of times that things have changed in people's lives. And maybe before they weren't ready to host classes or build the business. And you'd be surprised how many times when we call back through that people are now ready. Y lo último es que entender que a veces las situaciones de la gente cambian. Y que quizás cuando ellos no estaban listos para hacer el negocio hace 6 meses atrás, quizás ahora cuando tú les llamas con la situación que ha cambiado, ellos pueden hacer un cambio y tienen el deseo de hacer el negocio contigo. And so this is just a great thing to do at least once a year, if not twice a year, for your entire organization. You just check in with people. Y esto es algo realmente muy poderoso para tu negocio, que lo hagas por lo menos 1 o 2 veces al año, que simplemente les llames a la gente para ver cómo están. And when you call them, you actually tell them, hey, you might have not had the opportunity of having a wellness consult. They're free. And I would love to give you this opportunity so you know exactly how to be using your oils. Y básicamente cuando tú les llamas, tú les dices, hey, sabes que quizás tú no has tenido la oportunidad de tener una consulta de bienestar. La consulta de bienestar es gratuita y me encantaría darte la oportunidad de darte una de esas. So there's actually another call. I'm going to actually go to it really quick. Another daily mentor call. And it's called the calling tree. And it goes over exactly how you go through and call these people. It has scripts, it has everything. De hecho, hay otra llamada de mentoría que se llama la llamada del árbol. Y en esa llamada te explica básicamente cómo conectar con estas personas, que decirles, tenemos todo un guión que tú puedes seguir, todo está allí. And it's actually call number 35. Y So I want you to listen to 28, 29, and 35 this week. Es la llamada número 35. Yeah, so I want you to listen to 28, 29, and 35. Entonces quiero que escuches a la 28, la 29 y la 35. Okay, so your assignment Entonces tu going to asignación that you actually call es que tú at llames least por lo menos 20 people in your organization. 28 personas, 20 people, 20. 20 personas en tu organización. If you don't have 20 people in your organization, call through the ones that you have in your organization. So if you have 15, call 15. If you have 10, call 10. Si tú no tienes 20 personas en tu organización, llama a las que tengas. Si tienes 15, llama 15. Si tienes 20, te llama 20. Si tienes 10, llama 10. And use the calling script that I give you on the daily mentor call, number 35. Y utilizando el guión que tengo ahí en la llamada 35 de la llamada del árbol. And I want you to invite those people that have not had a wellness consult to have a wellness consult with you. Y quiero que invites a aquellas personas que te dicen que no han tenido una consulta de bienestar a que tengan una consulta de bienestar contigo. Now, if you have a really large organization, you're going to want to make sure that all of your leaders call the people in their lines. Ahora, si tú tienes una organización muy grande, quiero que te asegures de que los líderes de tu organización sean los que hagan las llamadas de árbol. So for instance, in Rolando's or in Carlos's organization, of course, they wouldn't be able to call everyone themselves. Por ejemplo, en la organización de Rolando o en la organización de Carlos, no sería posible que ellos llamen a toda la gente que ellos tienen ellos mismos, ¿no? So this week, Carlos and Rolando are going to get together with their leaders, and they're going to make sure that everyone gets called, that all the leaders call people, and that Carlos and Rolando themselves will call 20 people, so that we really get to understand what's going on in our organization. Entonces, lo que Rolando y Carlos harían sería entonces que ellos van a hablar con los líderes de su organización para que ellos llamen y se van a asegurar que todo el mundo llame. Ahora, ellos mismos también van a llamar a 20 personas personalmente que están en su organización. Now, let me tell you what will happen. Ahora, déjame contarte qué es lo que va a ocurrir. Number one, you'll have a lot of people that never got a wellness consult that you can actually schedule one and go over to their house, and they will be getting you to use their oils more, and they will purchase more. Déjame contarte lo que va a ocurrir, que vas a encontrar muchas personas que jamás tuvieron una consulta de bienestar. Y cuando tú hables con ellos, se van a reenamorar de los aceites y van a comprar más. Number two is you'll have some people that you can ask if they're ready to host a class for you. And you will book many classes. Y tú vas a encontrar muchas personas que van a querer reunirse contigo y te van a dar la oportunidad de hacer una clase y tú vas a poder preparar varias clases. Number three,
Número 3. You'll actually have some people in your organization that their life has changed, their circumstances have changed, and now they're ready to actually build a business. Y tú vas a encontrar personas entonces en tu organización que sus vidas han cambiado, su situación de vida ha cambiado y ahora están listos para construir el negocio contigo y tú vas a poder comenzar a trabajar con ellos. And this is why, for all of those reasons, going through and doing a calling tree and doing wellness consults is so important. Y es por eso es que es tan importante de que tú hagas una consulta de bienestar y hagas las llamadas de árbol para poder reactivar y encontrar gente que va a construir también contigo. So this is a big week this week. Entonces, esta es una semana fuerte esta semana. I would recommend for you to listen to all those calls today so that you understand how to do the calls and that you work on making those 20 calls for the rest of the week. Entonces, That would be 5 calls Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Entonces, yo te recomiendo que hoy escuches estas llamadas y hoy mismo para que sepas qué decir y cómo hacer y luego tienes a partir de mañana tienes el tiempo para poder hacer esas llamadas, esas 20 llamadas. Okay, so that's your assignment. You'll understand wellness consults much better through the calls. They explain them very, very well. And I'm really excited for you guys to dig into your organizations and to find the gold that is actually in your organization that you just didn't know was there. Entonces, esta es una asignación para esta semana. Yo sé que cuando tú hagas esto, tú vas a poder encontrar el oro que tienes ahí escondido dentro de tu misma organización. En gente que no solamente quiere comprar, sino que construir contigo. And I'm going to go back and hug that little baby of mine. And I hope you guys have a wonderful, wonderful day. Y ahora lo que yo voy a hacer, voy a volver a abrazar a mi pequeña nieta nuevamente y espero que ustedes tengan un día maravilloso. You guys have a great day. Thanks so much. Que tengan un buen día. Todo el mundo abra sus micrófonos, despidámonos de Alice. Dígale chao, chao a todos. Abran su micrófono. Aquí Alice, everybody say goodbye. Gracias, Alice. Gracias, Gracias, felicidades. New baby. Congratulations.